ଭଲ ଜିନିଷ ଦେଖିବୁ ବଜେଇମି ते हाय करते हाय हाय करनु चिन्नु जाउनु आगु टिके जे तांग दी तू आसुनु हाय गाइस आज आपण मैंने भावुए मुझे कौन ब्लॉग स्टार्ट कर देखते मैंने अवस्था कौन गोटे डोल लानी आज किसी स्पेशल अच्छी चलते तो आपको देखिए आज कौन स्पेशल अच्छी टाइम एवं 11:54 चलो देखिए कौन एवं हो देखु ये केमी एवं शुई उठेया केमी उठेया देखु फोन कर Happy birthday. Lo malu moriale. Tila moriale. अरे ये क्या हो रहा है ये क्या हो रहा है अरे ये क्या हो रहा है भाई कुछ नहीं प्यार हो रहा है आयो रे मां थैंक यू मु माइनी कोन कोच लो खाली बिया कैमरा कर दे लो बिया कैमरा कर दे गुडी हाय गाइस तू बिया कैमरा कर बैक कैमरा तू फ्रॉड कर थैंक यू ऑल मो पई एते सारा सेलिब्रेट करथियारु लव यू से जानी काली तापाई कौन सरप्राइज से भावुची एतिक सब सरीगला काली किंतु कौन हम आपण मैंने देखिए है रेडी हमारे कौन हो ड्रेस पिंधो किए खुशी खाली झरे पड़ू मंदिर जावाई से रेडी हम आगु देखिया कौन कौन सरप्राइज सब अच्छी से कि जानी तो सरप्राइज देखिया स्वेटरटा खोल दियो तो ब्लॉग रे पके तो भल देखा मिलला स्टार्ट करियो थैंक यू किस कर ए मुगाजी ब्लॉग रे आसी देखंतु आज आपण मानकर प्रिय लिकिंकर होची बर्थडे से माने सजबाज होचंते तांकर बर्थडे सेलिब्रेशन हो देखंतु आज आपणकर प्रिय लिकिंकर हैप्पी बर्थडे से कौन करछंती ना सजबाज होचंती किंतु आपण आउ टिके नजर पके दियंतु एमानक ऊपर मते लागुच आज लिकिंकर बर्थडे नु आज होची यांकर आ तांकर बर्थडे बोली सी दी जन जाक उत्पात होचंती आउ जण को टिके देखंतु आउ जण केमती पागल भलिया हेकी बसचंती पूरा पाठ ना मामा टिके आसंदो मते टिके एनकरेज करंतु वीडियो करिया आसंदो आए के चलंत देखिए लिखे भी कौन करती पार्टी करंत देखिए ये वीडियो वाले तू भी आस सुन देखन कोन करछुला सजु जु कोर जु मंदिर जु काहे की बर मागी दे मो बाबा अच्छा ड्रेस टे की देई छै आगे आपण हम बापा केते रे पैसा दिला ताबडी मजली आ
ଆଉ ଏଇ ଛୁଆଟା ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଆର ବୋଧେ ଆଜି ବାହାଘର ସେ ତ ସେମିତିଆ ହଉଛି ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ଦେଖଉଛି ଇଏ ହଉଛନ୍ତି କିଏ ମିସ୍ ମାମାଲି ପାଢୀ ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ଦେଖଉଛି ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ମୋଷ୍ଟ ବିୟୁଟିଫୁଲ ପଢାରେ ବିଜି ତାକୁ ଟିକେ ଦେଖି ଦିଅନ୍ତୁ ଖାଲି ଖରାରୁ ମୁଁ ଦେଖାଉନଥିବୁ ଦେଖାଉଥିବୁ ଗିଫ୍ଟ ତା ପାଇଁ ଚାଲନ୍ତୁ ତାକୁ ଦବା ସେ କେମିତି ଖୁସି ହଉଛି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖଉଛି ଦବା ଗିଫ୍ଟ ତୁ କହୁଥିଲୁ ଏ ଚପଲ ଟା ଆଣିବି ବୋଲି ତୁ ୱିଶ ଲିଷ୍ଟ ରଖିଥିଲୁ ମେଘନା ତାକୁ ଦେଖିକି ସେଇଟା ଅର୍ଡର କରିଛି थैंक यू मेघना ଆଉ ସେଇଟା ଦେଇଛନ୍ତି ମାମାଲି बहुत बहुत अमेली थैंक यू फॉर यू मन खुशी तो गरीब क्या क्या कहना कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप बहुत तो मन खुशी तो पाई गलु जा रखतिलु कर नथिलु भाबिथिलु काली चॉकलेट देकी सार देनु खंतु हम मैडम कर फाइनल लुक केमिति लागुची कमेंट करिकी जणेबे हमकु मारी देला मत मार ता इयरिंग्स ता केमि देखाउची आपण मने ଟିକେ कमेंट करि कहइबे से केमिति देखाउचन कहइबे हेलो ଭଲ ଜିନିଷ ଦେଖିବା ସ୍ତ୍ରୀ କଣ ଦେଖାଉନି ତା ମୁହଁ ଅନ୍ଧାରିଆ ଦେଖାଉଛି ତୁ ହାଇ ପଟିକା ଗୋଟେ ଭଲ ମୁହଁ क्या क्या कहना कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप गाइस हम आस्ते बे केक काटिया पे चलन देखिया सांग मानो केमि सब प्रिपेयर करछन माने केमिति होउचंती एठी ए गोटे छुआ गोटे बसी दी जंती माले हाय हाय माले हाय हाउ दिटा फोन द बर्थडे गले चुपने बसची बजाइमी ते हाय करते हाय हाय करनो हाय राजा राजा हाय रोडे देखाउ अंधा देखाउ हाय को हाय ऐसे हाउ दिजन हाय करो हाय आ चिन्ह पळे जान त सारा ए बडू पळे आन टिके राती 12 तो 11:40 रे बुझिला सरे ये भले जिंस ना पड़िलो देखी तो बाजियो मुडी हां बस क्या क्या खबर कर दियो देख देख तू छाप हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे जिनो माने टाडी दिनो तू से तो करि छिले कोन हां सब मु आधर कर ए जगह मु करथिली ई गोटे पागले कोन हो ओ पर पडियो ये कैमरा खराब कर देला ई पूछ के बेरा कैमरा सब पडी ये युरा देख आउटी अछि ना मुटे करे मारे ए बो मामा ले बजाई देमी अच्छा को फ्रेंड हो गई तू 10 सेकंड करी तू जो बडा करतु गुटे फोटो वीडियो करबो
ମଝିର ଟିକେ ଚିନି କଣ ନାଚିବ ଜାଣିଲ ଏ କଣ ହଉଛି ଅଗ哎呦我的妈！ ରାକ୍ଷସ ଦଳ ଖାଇସାରିଲେଣି ଦିଟା ପଳେଇ ଗଲେ ତମେ ତ ଆସିବା ଲେଟ୍ କରିବ ଆମେ କଣ କରିବୁ ଖାଇବା ଚକର କାଙ୍ଗାଳ ଦଳ ଖାଇସାରିଲେଣି ଟିକେ ଦଉନା ଟିକେ ଦେଲ ନା ଟିକେ ଗୋଟେ ମାନକ ଦେଖିବ ଟିକେ ସେ ଖାଇବନି କଣ ଆଉଥରେ ଆଉଥରେ চলছে মানে কোন সাথে দিছে রাজা রাজা সাথে না মতরা পছন্দ তো গুরুজন হানি বলি সব ক্ষেত্রে মু না লো 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 মোর উঠি গড়ি করা খাইলা লাগি তো অটকে পুরা নাস্তা দউছি কিয়া দউ দে ওটা দে দেখো ফিরা কপ্পু ঢাল দে টুকলে মুহ খুললে भी কোলে গনি এই কোলে নেই এটা বড় কোন না এই যে দেখতে নেই এটা হাও সেটা ও কাকা ডে কর দে দেখো সুলভ মূল্য সে কোজে ଆପଣ ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟ ନ ଦେଇ ଅତ୍ୟଧିକ ମୂଲ୍ୟରେ ଦଉଛନ୍ତି এই ଭଉଣୀ ଅନାନ୍ତି କିଛି ଖାଇନି ସକାଳୁ ଗୋଟେ ଛୁଆ ଗୁପଚୁପ ଖାଇବ ବୋଲି କେମିତି ଗୁପଚୁପ କାଙ୍ଗାଳି ଅନା ଅନା प्रेम वाला बाबा नेक्स्ट थैंक यू मुझे थैंक यू बड़ा दीप वाओ एटा बिना केने म माको जानिलो लो माको कोन एटा ना पूरा खबर ही रोज बढ़िया लगछ थैंक यू या गरी या लिंगन कर दी सुगो बड़ाला सुगो ट्यूशन जाई छी
हम बोली बोली नहीं पड़े खाली किस करते दिन सारा ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା ଦେଖ ଏଇଭଳିଆ କରିଦେ ବଢିଆ ଲାଗୁଛି ଭଲ ଲାଗୁଛି ତ ମନକୁ ଯାଉଛି ତ ପୁରା ମାନେ ବହୁତ ବହୁତ ମନକୁ ମାମା ଭଳିଆ ଚୁଡ଼ି ଖୋଜୁନୁ ପାଇଲୁନି ତାପରେ ଏଇଟା ବଢିଆ ଲାଗୁଛି ସତ ସିରିୟସ୍ ମାନେ ସିରିୟସ୍ ଷ୍ଟାଇଲିଶ ନା ମାମା ଚୁଡ଼ି ଗୋଟେ ପିନ୍ଧିଛି ଛୁଆଟେ କେତେ ନେଲା ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନେ ତ ସକାଳେ ଦେଖିଥିଲେ କେମିତି ଆମ ବାର୍ଥଡେ ଗାର୍ଲ ତାଙ୍କର ବାର୍ଥଡେ ସେଲିବ୍ରେସନ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଭିନିଂ ର ବାର୍ଥଡେ ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ମ୍ୟାଡାମ ଇଭିନିଂ ବାର୍ଥଡେ ସେଲିବ୍ରେସନ ପାଇଁ ସଜବାଜ ହେଉଛନ୍ତି। ଫାଇନାଲ ଲୁକଟା ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ସମୟ ପରେ ଦେଖେଇବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ପ୍ରିପାରେସନ ଟିକେ ଟିକେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏମାନେ ଏଠି ବସିକି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି। ଇଏ ମ୍ୟାଡାମ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣ ପଢୁଛନ୍ତି ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ଏଠି ସମସ୍ତେ ଦେଖିଦିଏ ମ୍ୟାଡାମ ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ମୁହଁଟା କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଜଣକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ତାଙ୍କ କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଫାଇନାଲ ଲୁକ୍ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବୁ ଆଉ। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଲିକି ମ୍ୟାଡାମଙ୍କର ଫାଇନାଲ ଲୁକ୍। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆମ ଲିକି ମ୍ୟାଡାମଙ୍କର ଫାଇନାଲ ଲୁକ୍? ମ୍ୟାଡାମ ଟିକେ ଏପଟେ କି କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟରେ ନିହାତି ଜଣେଇବେ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ସବୁ କରିଦେବେ। ସେଇଠି ଆଇଥିବୁ ଯିବ ଚେକା ମଣ୍ଡିବ ପାଠ ପଢିବି ନା ସଟି ଦେବୁ ମାମା ଆଇଲା ନା ମାମା ଗୁଡା ଦିଦି ଲାଗିବ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଲଗଉନ ଟୁଇଙ୍କଲ ଠିଆ ହେଇଛୁ ଧରିକି ସ୍ମାଇଲ୍ କେକ୍ ଟା ଧରେ ହାତରେ ମାମା ଆଇଲା ନା ଡାକୁନି ଏଠିକି ଖାଇନ କିଲୋ ଏବେ ଟିକେ ତାଳି ମାର ଏନକରେଜ କରିବାରନୁ ଟିକେ ତାଳି ମାରନୁ ପ୍ରିୟଙ୍କା अब ये कौन है बे?